Dođi s ove strane, ej. Čuješ? Čekaj. Možda pređeš na drugu stranu. Pazi tamo odande nam dolaze, ej. Tanja. Dolaze nam sa strane. Trk. Pogodio sam ga, vidiš? Ima još ljudi. Ajde. Pazi Aleksa! Idi za Tanju. Pazi tu. Ajde Tanja. Tanju, samo tu pazi. Da nam ne prođe. Spoj se. Pogođen! Jebote kako ubijam. Kako ne, ali nije Vlada, to je neko drugi bio. Tamo gledaj. Na desno, ne pokri. Ujebote šta radi. Prelazim. Pogođen! Gledaj Aleksa malo! Pogođen! Odakle bre? Pazi gađa sa desne strane. Ko to gađa bre? Pazi ispred bi trebao da ima jedan, tu, pravo. Tu, samo nemoj se naslanjaš mnogo na ovo. Ej, tu desno, brate. Ti ga pogodio? A? Skroz desno uza žicu. E tu. Pazi na otvorenom ti bulje. Otišao na onu gornju, ej.
Evo ga ovdje ispred. Aha, pogodio si me.